कमी जिसके कारण बॉल को कवर करने के लिए असफल। That was brilliant shot there from Steven Bhupand, a star player. এর পরে প্রস্তুত হয়েছেন 13 নম্বর জর্সিরা। দুর্বলতা নিশ্চিত প্রস্তুত, গোলকিপার মধ্যে প্রস্তুত দিব মন্থর গতিରେ বলিলে নিশ্চিତ ଭାବରେ ଗୋଲକିପର ସାମନେ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରଙ୍ଗ ସାଇଡକୁ ଏଟେମ୍ପ ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଜଗିରାଜ ଏଫସିର 13 নম্বର ଜର୍ସିଧାରୀ ବଲକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏମିତି କହିବା ମୁଁ ଚାହିଁବି तो यहाँ पे इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे बॉल को रुकावट करने के थोड़ा सा नाकामयाब रहे और यहाँ पे गली की